Hai, bersama saya Heri dalam cabaran Computer Security. Dan video kali ini saya akan tunjukkan tools yang kita perlukan untuk persediaan sebelum kita memulakan kita punya perjalanan cabaran hacking. So tools yang pertama sekali yang kita perlukan adalah VirtualBox daripada Oracle, dan tools ini adalah free, atau anda boleh gunakan VMware, tapi saya lebih prefer dengan menggunakan VirtualBox. So boleh terus tulis VirtualBox and then terus klik pada download. Okay, dan anda boleh terus tekan pada Windows source kalau anda menggunakan Windows. Kalau jika anda menggunakan OS X ataupun Apple, boleh tekan terus pada OS X, ataupun Linux boleh pilih Linux, ataupun Solaris boleh pilih Solaris. Untuk dalam kes saya menggunakan Windows, so saya akan terus tekan pada Windows source and then tekan save files. Okay, setelah tamat download, anda boleh terus pergi pada folder download anda dan cari VirtualBox. Okay, VirtualBox, dan double klik untuk install. Paparan ini akan keluar, dan apa anda perlu buat adalah just next and then next. Okay, and then anda just tekan yes and install. Okay, dan selepas install, anda juga perlukan tools yang lain, iaitu perlukan OS bagi Kali Linux sendiri. So terus Google Kali Linux. Okay, and then terus tekan pada download. Anda juga boleh pilih untuk install download dalam bentuk torrent ataupun download direct, dan pilih sama ada installer ataupun Kali Linux live. Kalau anda punya sistem komputer adalah 64 bit, boleh pilih 64 bit. Andai 32 bit, boleh terus pilih 32 bit. Net installer adalah installer menggunakan internet, dan kita boleh tengok saiz dia agak kecil, 430 MB saja. So kalau kita download net installer dan kita install pada VirtualBox, dia akan memerlukan connection internet untuk download file-file yang lain. Perbezaan antara live dengan installer adalah live ni kita boleh terus access Kali Linux tanpa perlu install. Okay, tapi better install lah sebab kita nak pakai terus. Jadi boleh download antara salah satu, live ataupun installer. Dan kalau kita tengok pada sini, installer adalah lebih kecil filenya, 2.1 gig, dan live adalah 2.7 gig. Ok, so boleh tekan terus untuk download. Disebabkan saiz filenya agak besar, 2 gig, ok, 2.1 gig, dia akan take time sikit dan memerlukan internet connection yang sangat laju. Jika anda telah tamat download files dan juga telah habis install Oracle VirtualBox, okay, boleh terus pergi buka VirtualBox kita. Okay, dan paparan ni akan keluar, dan sudah tentu anda tidak akan jumpa Kyoctrix dan juga Kali Linux untuk first time. Dia pasti kosong. Jadi apa yang anda perlu buat adalah anda perlu tekan pada new and then tulis Kali Linux. Okay, jika anda ingin tukar folder ataupun path bagi simpanan VirtualBox tu, boleh tukar. Kalau tak, boleh kekalkan pada default dia. And then anda boleh pilih Linux, ataupun anda boleh terus pilih Linux, dan version dia anda boleh pilih sama ada 2.6 64 bit ataupun 32 bit, depend pada Kali Linux yang anda download tadi, ataupun anda boleh pilih Debian 64 bit. Okay, tapi by default dia mesti akan tunjuk 2.6 64 bit. So tekan next, and then boleh pilih memori. By default dia akan setting pada 1 gig, mungkin anda boleh setting pada 2 gig, dan make sure jangan lebih pada garisan merah, sebab merah ni adalah limit dia. Merah ni tak boleh, anda perlu pilih pada dalam kawasan hijau. So biasa saya akan letak dalam 2 gig ataupun 1 gig. Okay, 1 gig. So next, so pilih create virtual hard disk.
create, and then just tekan next, and then sama ada anda perlukan space yang besar atau tidak. Tapi bagi saya bagus kalau besarkan, mungkin kita boleh simpan file dalam tu. So tekan create. Okay, so kita dah ada Kali Linux 2020. Okay, so apa yang kita perlu buat sebelum tekan start, make sure kita dah enable kita punya Intel VTX. Untuk enable Intel VTX, anda perlu pergi kepada BIOS anda sendiri. Okay, ataupun saya boleh searchkan enable virtualization in BIOS. Okay, so anda boleh terus follow step yang ada di Google untuk enablekan VTX. Dan jangan lupa juga ada setengah version Windows 10 dan juga version Oracle VirtualBox ni yang tak mesh dengan Microsoft punya Hyper-V. Okay, so nak setting dia, macam saya by default saya lebih suka disablekan Hyper-V dengan hypervisor. Boleh terus tekan run. Okay, start, tulis run. Okay, this one run. Anda boleh tekan, bukan dekat run, anda tekan control. So tekan control panel, boleh pergi pada programs, and then pilih turn off or on Windows features. Okay, so tengok check pada Hyper-V, boleh disablekan Hyper-V. Kemudian anda perlu disablekan juga Windows Hypervisor Platform. Okay, dua ini. Tapi bukan semua Windows punya version, ada setengah punya version. Tapi bagi yang saya dapat tahu, bagi version Windows yang terbaru dan juga version VirtualBox yang baru, tak ada masalah kalau anda enablekan. Okay, setelah anda buat semua benda tu, sekarang just tekan start untuk memulakan kita punya Kali Linux. So untuk first time dia akan tanya, adakah kita nak select disk? Okay, okay, saya cancel dulu bagi kita tak setting lagi. Okay, so tekan pergi balik pada Kali Linux 2020 ni, tekan setting, and then boleh, okay, dekat sini anda boleh tukar balik maklumat yang kita setting pada mula tadi kan. So boleh tukar balik nama dia, type, version, and then tekan system, boleh tukar balik dia punya RAM, and then processor kalau nak enable PAE ataupun nak bagi dual core, tri core ataupun quad core, depend. Tapi biasa pakai single core pun dah cukup. And then pergi kat display. Okay, make sure display mesti lebih daripada 8MB. Tapi untuk Kali Linux yang baru saya kurang pasti, tapi better letak pada lebih pada 16MB lah. Biasa saya akan letak terus 128MB, tapi tidak wajib. Boleh juga letak 64MB mungkin, ataupun just stick pada 16MB. And then boleh pergi pada storage, tekan pada empty ni. Okay, storage ni, yang ni adalah lambang CD. So kita akan baca Kali Linux tu sebagai CD. Kita boleh pick, tekan choose a disk file, and then pergi balik kepada pilih pada Kali Linux yang anda download tadi. Okay, Kali Linux 2020.1b.live.mb. Okay, nama Kali Linux mungkin akan berubah pada masa akan datang. Jadi version 2021B mungkin dia akan berubah pada 1C ataupun 2022 ataupun R1, R2. So depend pada Kali Linux punya release version. Okay, so pilih dulu kita punya version ni. Pilih dulu kita punya Kali Linux. Okay, saya pilih yang ni, tekan open, and then tekan OK, and then anda boleh tekan start. So untuk first time, bila anda start, dia akan tanya adakah anda pasti nak boot daripada live ataupun terus install. So better terus install, tekan graphical install. Jadi jika mouse anda jika mouse anda berada di dalam dan tidak boleh dikeluarkan, anda boleh tekan control sebelah kanan di keyboard anda, tekan button control sebelah kanan untuk bebaskan anda punya mouse. Tapi untuk VirtualBox rasa tak ada masalah, kita boleh terus keluar. Okay, mouse dalam Kali Linux dan kita boleh keluar juga. Okay, untuk installation,
anda boleh terus pilih English, tekan continue, and then boleh pilih negara. Kalau tak ada kat sini boleh tekan Singapore. Saya selalu akan pilih Singapore untuk time zone dia. And then untuk keyboard tekan American. So mostly dalam installation kali Linux, apa anda perlu buat adalah tekan next, yes, next saja. Okay, so untuk installation dah perlu tunggu. Saya akan continue untuk page yang seterusnya. Okay, setelah installation, dia punya initial installation complete, dia akan minta configure network. So dia akan tanya untuk hostname. So hostname depend sama ada nak tulis nama anda sendiri ataupun nama syarikat dan sebagainya. Tapi bagi saya, just simply click on hostname, sebab kita pun tak publickan kita punya server. So tekan continue, and then domain name just boleh terus still pada kali juga, ataupun ada nama lain boleh tulis. So configure network, and then this one set up users and password. So boleh tulis nama anda, kalau macam case saya Mr. Harry, dan kemudian dia akan minta username. Saya akan tulis Harry, continue. Dia akan minta password. Okay, so password terpulang pada anda, tapi saya lebih prefer pada password yang mudah, 1 2 3 4. Okay, 1 2 3 4, then continue. Okay, installation ni akan take time, dan first, sebelum dia mulakan installation yang betul, dia akan minta kita settingkan partition disk. Okay, partition disk. Tapi untuk lebih mudah kerja kita just terus tekan guided, sebab kita dalam virtual dan kita dah preparekan 16GB khas untuk Kali Linux. So just guided use entire disk, maksudnya gunakan 16GB yang kita setting tadi, semuanya untuk Kali Linux saja. So kita boleh tekan continue. Okay, ini dia VBox hard disk ni yang kita create tadi tu. Tekan continue, and then just recommended for new user. Okay, all files in one partition. Okay, just boleh continue. Okay, and then ni jangan kacau, just tekan finish partitioning, and then tekan continue. Dia akan tanya yes or no, and then tekan yes dan continue. Okay, so lepas partition dia akan install sistem. Ini adalah installation yang betul dia. So yang ni memang akan makan masa yang lama. Saya akan pause video ni dan akan continue selepas installation ni complete. Jadi sekarang dia akan minta untuk configure package manager, untuk configure network. Okay, so dia akan tanya use a network mirror. Boleh tekan no. Okay, yes pun boleh, no pun boleh. Kalau yes, dia mungkin dia akan minta URL. Better tekan no, and then tekan continue. So the installation akan berterusan. Dia akan continue. Seterusnya dia akan tanya untuk install GRUB. Okay, so saya punya suggestion, better install GRUB ni. Untuk tahu banyak maklumat lagi tentang GRUB ni, boleh search Google lah kot, sebab course kita ni more pada security. So just tekan continue. Okay, and then dia akan tanya enter device manually ataupun pilih yang kita punya tadi. So just pilih yang tadi je lah, senang. Okay, tekan yang bawah ni dev SDA ni, okay, device SDA, and then tekan continue. Dia akan install GRUB. Okay, so sekarang dia tengah finishing installation, so kita just tunggu. So now installation pun dah complete, so boleh tekan continue. Okay, so dia nak finishing, dia akan remove semua yang package ataupun ISO image yang kita linkkan tadi. Dia akan remove kan. Okay, kemudian selepas dia restart, dia akan terus masuk kepada kita punya OS Kali Linux. Okay, dengan adanya login form ni. So apa yang anda perlu buat adalah just login je lah macam biasa kan. Username, masukkan password, dan tekan login. Okay, so dia akan agak slow sikit, depend pada hard disk ataupun SSD yang kita pakai. Dan ikut pengalaman saya, kalau kita install dalam SSD, dia akan jadi lebih laju lah banding pada pakai hard disk. Okay, kemudian sekarang kalau tengok pada Kali Linux kita ni, macam kurang enak dilihat. So nak bagi dia lebih
display dia lebih cantik, boleh terus pergi kepada setting. Okay, and then tekan display setting. Okay, display ni, and then boleh pilih kita punya resolution. Untuk screen saya yang elok pada resolution 144/900. Okay, so resolution masing-masing berlainan, so anda boleh cuba ikut cita rasa sendiri. Okay, so kita hampir tamat. Cuma ada sikit lagi yang setting perlu diubah adalah kita pergi pada kita punya Dropbox tadi, kita punya VirtualBox tadi. Okay, dekat sini kita tekan setting. Okay, and then tekan network. Okay, so ada banyak choice. Pertama, boleh pakai NAT ataupun kita boleh pakai bridge adapter. Kalau pakai bridge adapter, dia akan keluarkan list of adapter yang available. Kalau macam saya pakai sekarang Realtek punya driver, okay, wireless punya. Jadi kalau kita tekan bridge network, maksudnya IP address Windows 10 kita dengan kali nak kita adalah dalam satu range yang sama. Kalau kita pakai NAT, kita akan guna range VirtualBox punya IP, bukan guna Windows punya. Tapi bagi saya lebih selesa pakai bridge network, supaya kita share IP address Windows dengan Linux dalam satu range yang sama. So senang kita nak buat scan ke apa. Okay, tapi depend pada anda nak buat macam mana, terpulang. Okay, tekan OK, and then dekat sini dia akan tunggu sekejap untuk dia loading, untuk dia load ataupun reload dia punya network. Okay, then boleh tekan kita punya console, and then boleh tekan ifconfig. Okay, sorry, untuk Debian yang baru kita tak pakai ifconfig, tapi kita pakai IP jarak address, IP address. Oops. Double D IP address. Okay, so dia ada 192.168.43.5 dan dia mesti sama dengan saya punya IP config, saya punya scheme 168.43.61. Okay, dah betul. So sini adalah 5, sini adalah 61. Jadi di situ saja saya punya tutorial untuk installation dengan preparation. Jumpa untuk terus punya tutorial adalah macam mana nak install VanHub punya Kyoctrix ataupun VanHub punya challenge. So jumpa video akan datang. Terima kasih kerana menonton.